Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita kembali membaca kitab Mukhtarat yang ditulis oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufron hafidhahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk bab ketiga tentang i'rab. Dikatakan di sini al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Bismillah, qala muallifu hafidhahullahu taala, al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, al-i'rabu fil fi'li, i'rab dalam fi'il. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, alamatu i'rabil fi'li, tanda-tanda i'rabnya fi'il. Nah, fi'il yang dapat di-i'rab hanyalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah saja. Yani fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid secara langsung dan bersambung dengan nun niswah itu mabni. Dan juga karena fi'il madhi dan amr juga keduanya mabni. Jadi yang mu'rab cuma satu. Nah, i'rab pada fi'il mudhari' terbagi tiga, yaitu mansub, marfu, dan majzum. Nah, adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Tanda-tanda i'rab, sebagaimana isim punya tanda i'rab, maka fi'il juga punya tanda i'rab. Al-kalimatu idza lam yattasil bihi syai' wa sahihul akhir. Apabila fi'il tersebut tidak bersambung dengan sesuatu apapun dan huruf terakhirnya huruf yang sahih, maka alamatu raf'il fi'li, tanda rafa'nya fi'il dengan dhammatun dhammah. Alamatu nasbil fi'li, tanda nasabnya fi'il dengan fathatun fathah. Alamatu jazmil fi'li, tanda jazmnya fi'il dengan sukun. Ya. Dhammah, fathah, sukun. Taib. Itu yang pertama. Adapun tanda yang kedua, idza tasala bihi aliful isnain au idza tasala bihi wawul jamaah au idza tasala bihi yaul mukhatabah. Apabila fi'il mudhari' bersambung dengan tiga ini, alif isnain, wawul jamaah, dan ya mukhatabah, maka tanda rafa'nya sama dengan subutun nuni, tetapnya huruf nun. Tanda nasab dan jazmnya sama, hadfun nuni, dibuang huruf nun. Ya, kaidah setiap fi'il mudhari' yang tanda rafa'nya dengan subutun nun, maka tanda nasab dan jazmnya pasti dengan hadfun nun. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, idza kana mu'tal al-akhir bil alif. Apabila fi'il mudhari' tersebut mu'tal akhir dengan alif, maka tanda rafa'nya dengan dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah, karena alif tidak bisa menerima harokat. Tanda nasab dengan fathatun muqaddaratun, dan jazmnya hadfu harfil illah, dengan dibuang huruf illat, alifnya dibuang. Dan idza kana mu'tal akhir bil ya'i aw bil wawi, kalau fi'il mudhari' tersebut mu'tal akhir dengan ya atau wawu, maka tanda rafa'nya dengan dhammatun muqaddaratun, sama dengan alif. Tapi tanda nasabnya dengan fathatun dhahirah, dengan fathah dhahirah. Kenapa? Karena fathah harokat yang ringan, dan karena ya dan wawu itu bisa menerima harokat. Adapun rofa, dhammah tandanya berat, ya, maka dia ditakdirkan walaupun ya dan wawu bisa menerima harokat dhammah. Dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, dengan dibuang huruf illat. Jadi kesimpulannya, tanda mu'rab pada fi'il yang mu'tal akhir apabila marfu semuanya adalah dengan muqaddarah, dengan dhammah muqaddarah, ya. Apakah mu'tal akhir bil alif atau dengan ya atau dengan wawu. Dan jazmnya juga sama, dengan hadfu harfil illah, ya, baik mu'tal akhir dengan alif, dengan ya atau dengan wawu. Adapun nasab berbeda, kalau alif maka dengan muqaddarah karena dia tidak bisa menerima harokat. Adapun kalau mu'tal akhir dengan ya dan wawu, maka dia dengan fathah dhahirah. Kita lanjutkan contoh, misalkan nah ini, idza tasala bi aliful isnain, kalau bersambung dengan alif isnain, contohnya yaktubani atau taktubani apabila marfu. Kalau mansub lan yaktuba, majzum lam yaktuba. Ini sama,
nasab dan jazm dengan hadfun nun. Ya. Kalau marfu dengan subutun nun. Nah, idza tasala bi wawul jamaah sama yaktubuna atau taktubuna. Adanya huruf nun. Kalau nasab lan yaktubu atau lam yaktubu. Nah, ini jazm. Idza tasala bi yaul mukhatabah itu taktubina, ada nunnya. Subutun nun. Kalau nasab dan jazm hilang nunnya. Layak lan taktubi atau lam taktubi. Nah, ini sama. Bihadfin nun. Nah, apabila idza lam yattasil bi syai', maka dengan dhammah yaktubu kalau marfu atau aktubu atau naktubu. Nah, kalau nasab lan naktuba, jazm lam naktuba dengan sukun. Nah, kalau idza kana mu'talul akhir bil alif, idza kana mu'talal akhir bil alif, maka marfu yardo dengan dhammah muqaddarah. Contohnya yardo. Nasab dengan lan yardo tetap fathah muqaddarah. Jazm dibuang, lam yardo. Nah, pendek. Idza kana mu'talal akhir bil ya'i, contoh yarmi. Nah, ini marfu. Nasab lan yarmiyah. Jazm lam yarmi. Hilang huruf ilatnya. Terakhir idza kana mu'talal akhir bil wawi, maka tanda rafa yaghzu ketika marfu, yaghzu panjang. Ketika nasab la yaghzuwa atau lan yaghzuwa. Ketika jazm lam yaghzu pendek. Dibuang huruf ilat. Nah, ini contoh-contoh tanda i'rabnya fiil. Kita lihat i'rabnya, misalkan yaktubani atau taktubani itu tadi fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu ittasalat bihi aliful isnain. Nah, taib. Dan contoh mislu qoulihi ta'ala, contoh dalam Al-Qur'an misalkan wan najmu wasyajaru yasjudan, suratul Rahman al-ayat as-sadisah. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudani itu fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nuni li'annahu ittasalat bihi aliful isnain. Contoh nasab lan yaktuba. Nah, ini yaktuba fi'lun mudhari'un mansub bi hadfin nun. Nah, li'annahu ittasalat bihi aliful isnain. Mislu qoulihi ta'ala, contoh dalam kalimat firman Allah Ta'ala, illa an takuna malakain. Suratul A'raf al-ayat al-isrunah. Ya, agar kalian berdua tidak menjadi malaikat. Ini godaannya iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Nah, takuna itu fi'lun mudhari'un mansubun bi hadfin nuni li'annahu ittasalat bihi aliful isnain. Contoh yang jazm ketika bersambung dengan alif isnain adalah lam yaktuba. Lam yaktuba itu yaktuba fi'lun mudhari'un majzumun bi hadfin nun li'annahu ittasalat bihi aliful isnain. Mislu qouli ta'ala in tatuba ilallah. Jika kalian bertobat, ya, jika kalian berdua bertobat kepada Allah. Nah, ini Suratul Tahrim al-ayat ar-rabi'ah. Tatuba itu fi'lun mudhari'un majzumun bi hadfin nuni li'annahu ittasalat bihi aliful isnain. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang bersama dengan wawul jamaah sama. Yaktubuna atau taktubuna fi'lun mudhari'un marfu' bi subutin nun li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Mislu qoulihi ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaib. Suratul Baqarah al-ayat as-salisah. Yu'minuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nuni li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Yu'minuna dari kata amana, yu'minu imanan. Contoh nasab lan yaktubu. Mislu qoulihi ta'ala wa antasumu khairul lakum, dan puasamu itu lebih baik bagimu. Suratul Baqarah al-ayat ar-rabi'ah wa thamanin wa mi'atin. Taib. Ini at-tasumu, itu i'rabnya sama. Fi'lun mudhari'un mansubun bi hadfin nun li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Contoh yang majzum lam yaktubu. Nah, hilang nunnya. Mislu qoulihi ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu. Jikalau kalian sabar dan bertakwa.
Surat Ali Imran al-ayah al-isruna wa mi'atin. Tasbiru sama fi'lul mudhari'un majzumun bihadfin nuni li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Tasbiru jazm dengan hadfun nun karena bersama dengan wawul jamaah. Taib, kita lanjutkan sekarang bersama dengan ya mukhatabah. Taktubina, engkau seorang wanita sedang menulis. Taktubina fi'lun mudhari'un marfu' bi thubutin nun. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi ya'ul mukhatabah. Mislu qouli ta'ala qalu ata'jabina min amrillah. Suratu Hudin al-ayat al-thalisa wa sab'una. Para malaikat berkata, apakah engkau, wahai istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, takjub dengan keputusan Allah. Ta'jabina itu fi'lun mudhari'un marfu' bi thubutin nun. Kenapa? Li'annahu ittasalat bi ya'ul mukhatabah. Wa misalu fin nasab, contoh dalam nasab misalkan qala alaihi salatu wasalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha ketika haji beliau menderita haid. Nabi SAW bersabda, if'ali, berbuatlah, ma yaf'alul haju, seperti yang dilakukan orang yang berhaji. Ghairu alla tatufi, selain engkau tawaf bil baiti, di Ka'bah. Hatta sampai tadhuri, engkau suci. Jadi nasab ada dua, ada tatufi sama tadhuri. Tatufi itu fi'lun mudhari'un mansubun bihadfin nun. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi ta ya'ul mukhatabah. Taib, ini salah cetak. Taib. Contoh jazmnya, wa fil jazmi misalkan ya talibatu la takhruji minal fasli. Wahai siswi, janganlah engkau keluar dari kelas. Takhruji itu fi'lun mudhari'un majzumun bi hadfin nun. Kenapa? Li'annahu ittasalat bihi ya'ul mukhatabah. Kita lanjutkan misalkan yang lam yattasil bi syai', yaktubu sama aktubu. Yaitu mislu qoulihi ta'ala narfa'u darajatim man nasya. Suratul An'am al-ayat al-thalisa wa thamanuna. Kami meninggikan siapapun yang kami kehendaki dengan beberapa derajat. Narfa'u itu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati li'annahu lam yattasil bihi syai'. Contoh yang nasab lan naktuba, mislu qoulihi ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Suratul Hajj al-ayah as-sabi'ah wa salasuna. Tidak sampai kepada Allah apa daging-dagingnya dan darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai adalah taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Ini ketika seorang menyembelih kurban. Taib. Nah, yanala itu fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati. Kenapa? Li'annahu lam yattasil bihi syai'. Contoh yang nasab. Contoh yang jazm lan naktuba. Mislu qoulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Suratul Ikhlas al-ayat al-thalitha ila ar-rabi'ah. Yalid fi'lun mudhari'un majzumun bisukuni li'annahu lam yattasil bihi syai'. Nah, ini dengan sukun jazm. Nah, sekarang contoh tadi yang mutal akhir dengan alif. Dikatakan di buku adalah dengan yardo. Yardo itu i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatil muqaddarati li'annahu mutal akhir bil alif. Mislu contoh dalam kalimat mislu qoulihi ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Suratul Fatir al-ayah tsamina wal ishruna. Taib. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama dari hamba-hambanya. Yakhsha itu fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatil muqaddarah li'annahu mu'tal akhir bil alif. Ya, semua fi'il yang mu'tal akhir itu dengan muqaddarah. Contoh yang nasab lan yardo. Nah, ini mislu qoulihi ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara. Suratul Baqarah al-ayah al-ishruna wa mi'atin. Tarda di sini adalah fi'lun mudhari'un mansubun
bil fathatil muqaddarati. Kenapa? Li'anau mu'talul akhir bil alif. Nah, contoh yang jazm lam yardo misalkan. Mislu qoulihi ta'ala, contoh dalam kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Suratul Qasas al-ayat as-sabi'ah wa sab'una. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Tansa itu fi'lun mudhari'un majzumun bihatfi harfil illah li'annahu mu'talul akhir bil alif. Ini contoh mu'tal akhir dengan alif. Sekarang dan wawu dan ya. Yarmi sama yaghzu. Nah, yarmi fi'lun mudhari' marfu bi dhammatil muqaddarah. Sama yaghzu juga sama. Kalau marfu maka dia marfu dengan apa? Dhammah muqaddarah. Mislu qoulihi ta'ala ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Suratul Shaff al-ayat as-sadisah. Akan datang setelahku seorang rasul yang namanya apa? Ahmad. Perkataan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang wawu misalkan mislu qouli ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Suratul Yunus al-ayat al-khamisah wa ishruna. Dan Allah menyuruh kepada negeri keselamatan, yaitu mengajak kepada surga. Ya'ti fi'lun mudhari'un marfu' bi dhammatil muqaddarah. Sama dengan apa? Yad'u sama fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatil muqaddarah li'anna mu'tal akhir bil wawi. Ini contoh yang marfu mu'tal akhir dengan ya dan wawu, sama-sama dengan muqaddarah. Adapun yang nasab lan yarmiya atau layyagzuwa, dengan fathah dhahirah. Mislu qoulihi ta'ala hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, suratul bayyinah al-ayat al-wahidah. Mislu qoulihi ta'ala yang wawu au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Suratul Baqarah al-ayat as-sabi'ah wa salasuna wa mi'atin. Ta'tiya itu fi'lun mudhari'un mansub bil fathatid dhahirah. Nah, ada fathahnya. Li'annahu mu'tal akhir bil ya. Demikian juga ya'fuwa fi'lun mudhari'un mansub bil fathatid dhahirah li'annahu mu'tal akhir bil wawi. Yang terakhir jazm lam yarmi dan lam yaghzu, sama-sama dengan hatfu harfil illah. Mislu qouli ta'ala may yahdillahu. Suratul A'raf al-ayat as-samina wa sab'una wa mi'atin. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, contoh yang wawu wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Suratul Mu'minun al-ayat as-sabi'ata asyara wa mi'atin. Nah, yahdi fi'lul mudhari'un majzumun bihatfi harfil illah li'annahu mu'tal akhir bil ya. Yad'u sama. Yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bihatfi harfil illah li'annahu mu'tal akhir bil wawi. Nah, ini contoh-contoh permisalan i'rab pada fi'il. Ya, ada 4. Yang pertama, kalau enggak bersambung dengan apapun, maka dengan marfu dengan dhamma, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Kalau bersambung dengan alif isnain, wawul jama' atau ya mukhatabah, rafa dengan subutun nun, jazm dan nasab dengan hadfun nun. Kalau mu'tal akhir bil alif, maka rafa dan nasab dengan muqaddarah, jazm dengan hadfu harfil illah. Adapun dengan mu'tal akhir ya dan wawu, marfu dengan muqaddarah, nasab dengan dhahirah, dan jazm dengan hadfu harfil illah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.